Assalamu alaikum dear students, how are you? I'm Professor Ghulam Qadir. My dear students, अक्सर स्टूडेंट्स को ना एप्लीकेशन लिखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जॉब एप्लीकेशन लिखना एक हाईली टेक्निकल काम है और उसको बहुत ही टेक्निकल अंदाज में लिखना पड़ता है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये स्पेशली बीए और बीएससी लेवल पर जो जॉब एप्लीकेशंस लिखी जाती हैं उसके लिए मैंने एक छोटा सा ये मतलब बनाया हुआ है। तो ये मैं इसको बताता हूँ कैसे आपने इसको लिखना होता है, कैसे आपने करना होता है। और ये देखिए मेरे राइट साइड पर ये कर्सर के साथ ये एग्ज़ामिनेशन हॉल, ये इसमें एग्ज़ामिनेशन कैपिटल लेटर में लिखना है, एग्ज़ामिनेशन हॉल, कॉमा लाजमी डालना है। सिटी चूँकि हम नाम नहीं बता सकते इसलिए सिटी ABC कर देते हैं कोई भी, और डेट उसके बाद डालनी है जुलाई 30, कॉमा, यानी जो भी आप डेट डालेंगे उसके लिए आप लिखेंगे मंथ का नेम लिखेंगे, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर पूरा लिखकर उसके आगे डेट लिखें, फिर कॉमा डाल दीजिए और फिर उसके बाद ईयर 2021। इसके बाद ये आप देख रहे हैं कर्सर को देखते जाएं, ये 3 वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं, द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज मुल्तान। इनफैक्ट यही टेक्निकल चीज़ है कि यहाँ पहली लाइन में जहाँ पर प्रिंसिपल लिखा हुआ है यहाँ पर लिखना होता है कि ये आप एप्लीकेशन किसको लिख रहे हैं, यानी आपको क्वेश्चन आता है या आपने एप्लीकेशन लिखनी है डायरेक्टर को या चेयरमैन को, तो आप यहाँ पर लिखेंगे द चेयरमैन या द डायरेक्टर या द मैनेजिंग डायरेक्टर, या जो भी उस इदारे का हेड होता है जिसको जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है जिसने आपको अपॉइंट करना था, और वो कैपिटल लेटर से लिखना है। जैसे दी डायरेक्टर, डी भी कैपिटल आएगा और कॉमा भी आएगा। अच्छा, दूसरी लाइन में आप देख रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज, ये बेसिकली क्या होता है, ये उस इदारे का नाम लिखना है। अब मिसाल के तौर पर आप डायरेक्टर को लिख रहे हैं, डायरेक्टर हो वापडा का, डायरेक्टर हो किसी प्राइवेट कंपनी का, डायरेक्टर हो किसी कॉलेज, तो वो लिखना है। यानी अगर आपने डायरेक्टर लिखा है तो आप यहाँ पर उसके इदारे का नाम लिख सकते हैं, डायरेक्टर कॉलेजेस भी आ सकता है। या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपको जॉब आती है, इस साल मैं देख कर समझाता हूँ, एक जॉब आती है, एक एप्लीकेशन आती है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वार्डन, ठीक है जी। अब किसको लिखनी है, वार्डन का हेड क्या है, आप लिख सकते हैं द प्रिंसिपल की जगह आप लिखेंगे द CPO, या द CPO होता है द चीफ पेट्रोलिंग ऑफिसर, आप वो लिखें द CPO लिख दें। नीचे लिखेंगे ट्रैफिक डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट का नाम लिख देंगे। नीचे मुल्तान लिख दीजिए, अपने शहर का नाम लिख दीजिए। ये मेन चीज़ है, आप क्वेश्चन में देख लें या आप देख लें, पहली लाइन में इदारे का जो हेड है उसको एड्रेस करना है, उसका नाम लिखना है, दूसरे में इदारे का नाम, तीसरे में सिटी का नाम। अच्छा, ये सब्जेक्ट जो होता है बेसिकली क्या होता है कि ये आप किस पर्पस के लिए लिख रहे हैं, और इसमें आपने सारा लिखना है। इसमें आपने लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ यहाँ तक। अब पोस्ट क्या थी, वार्डन थी, आप लिख देंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वार्डन या ट्रैफिक वार्डन। अगर टीचर की है तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, अगर क्लर्क की है तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, अगर टाइपिस्ट की है तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टाइपिस्ट। इससे आगे नहीं लिखना। फिर आप आ जाएंगे सर के बाद एक कॉमा, ये इनके मार्क्स होते हैं। फिर मैं रीड भी कर देता हूँ, आपको समझा भी देता हूँ। आपने ये लिखना शुरू कर देना है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बिसीच का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, टू स्टेट दैट आई हैव कम टू नो फ्रॉम सम रिलायबल सोर्सेज, कि मुझे मतलब मैं ये कहने की जसारत करता हूँ कि मैं कुछ काबिल भरोसा ज़राए से मुझे पता चला है, दैट सम पोस्ट ऑफ, ये मैं खाली छोड़ रहा हूँ, सम पोस्ट ऑफ डैश,
are lying vacant under your benign and benevolent control. benign اور benevolent وہی مہربان. اچھا یہ ڈیش خالی کی چھوڑیے, یہ آپ نے وہاں نام لکھنا ہے پوسٹ کا. جیسے آپ نے اگر وارڈن کے لیے اپلائی کیا تو یہاں پر خالی جگہ میں وارڈن لکھیں. اگر آپ نے ٹائپسٹ کے لیے اپلائی کیا تو یہاں ٹائپسٹ لکھ دیں. یہاں ٹیچر کے لیے تو ٹیچر, لیکچرر کے لیے تو لیکچر. تو مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے کنٹرول میں, مہربان کنٹرول میں کچھ سیٹس, کچھ پوسٹ خالی ہیں. سر آئی پروفر مائی ہمبل سروسز. پروفر آفر ہی کی ایک دوسری فارم ہے. فار ون آف دا اپ مینشنڈ پوسٹ. اپ مینشنڈ کا مطلب ہے جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں مذکورہ بالا. کہ سر میں مذکورہ بالا نشستوں میں سے ایک کے لیے اپنی خدمات پیش کرتا ہوں. اسٹیمڈ سر, قابل احترام سر. آئی لانگ فار. اچھا لانگ ہوتا ہے طویل, لیکن لانگ فار کا مطلب ہوتا ہے خواہش کرنا. فار دس پوسٹ ود اے گریٹ کمٹمنٹ. کہ میں بڑی کمٹمنٹ, بڑے مصمم ارادے سے میں اس پوسٹ کی, اس جاب کی خواہش رکھتا ہوں. مائی ٹیسٹیمونیلس یعنی میرے دستاویزات آر اٹیچ along ود دا اپلیکیشن اینڈ مائی کریکولم وٹائے آر گیون بلو. کہ میرے جو ٹیسٹیمونیلز ہیں وہ جناب اس اپلیکیشن کے ساتھ اٹیچ ہیں, اور میرا کریکولم وٹائے مطلب میرا جو تعلیمی قوائف ہیں وہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہیں. پھر آگے پڑھیں گے. If you bestow me the opportunity, bestow mean عطا کرنا, to work under your worthy authority, I would never make you despondent about my efficiency. Despondent مایوس کرنا. اگر آپ مجھے اپنے وردی اتھارٹی میں یعنی اپنے اختیار میں, اپنے افسری میں مجھے کام کرنے کا موقع دیں گے تو میں آپ کو اپنی ایفیشنسی سے, اپنی مستعدی, اپنی کام سے, مہارت سے مایوس نہیں کروں گا. آئی وڈ ایگزیکیوٹ. ایگزیکیوٹ ہوتا ہے پورا کرنا, عمل کرنا. مائی رسپانسبلٹیز ود اے گریٹ ڈیل آف ڈیووشن, ڈیڈیکیشن اینڈ ڈٹرمنیشن. ود اے گریٹ ڈیل آف, اس کا مطلب بہت زیادہ ہوتا ہے. ڈیووشن لگن, ڈیڈیکیشن شوق, ڈٹرمنیشن پکا رہتا. تو میں اپنی تمام ذمہ داریاں بڑے شوق, لگن اور مصمم ارادے سے کروں گا. سر آئی ایم شیور دیٹ. سر مجھے یقین ہے. دیٹ آئی ایم دا ایپٹ پرسن. ایپٹ ہوتا ہے مناسب, سوٹیبل فار دس پوسٹ. سر مجھے یقین ہے کہ میں اس پوسٹ کے لیے مناسب شخص ہوں. تھینک یو ویری مچ فار لینڈنگ می موسٹ کمپیشنیٹ اینڈ کانسیڈریٹ لسننگ ایئر. یہ ذرا محاوراتی انداز ہے. کمپیشنیٹ ہوتا ہے ملنسار, ہمدردانہ. تو میری بات شفقت سے اور ملنساری سے سننے پر آپ کا بہت شکریہ. ہمدردی سے کہہ لیں. پھر آپ لکھیں گے یورز اوبیڈینٹلی. یہ وائی کیپٹل میں آئے گا. اور یہ دوسری جو مسٹیک ہم کرتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ ہم اوبیڈینٹلی یا سنسیئرلی کیپٹل سے لکھتے ہیں. یہ اسمال سے لکھنا ہوتا ہے دوسرا ورڈ. یورز اوبیڈینٹلی. دوسری مسٹیک ہم یہاں کرتے ہیں, ہم یہاں پر عام طور پر یہ اپوسٹروفی سے لگا دیتے ہیں. یہ نہیں لگانا. ہاں البتہ یہ کوما لگانا. آپ کا اوبیڈینٹ ایکس وائی زیڈ کیپٹل میں لکھ رہے ہیں اور اس میں بھی یہاں پر ڈاٹ آنا چاہیے. یہ اس کو ہم کہتے ہیں ایپلیکیشن. اب ساتھ آپ نے دینا ہے سی وی, کریکولم وٹائے. یاد رکھیے کہ جب بھی آپ ایپلیکیشن لکھیں گے تو دونوں چیزیں لکھیں گے, سی وی بھی لکھیں گے, ایپلیکیشن. سوال جیسے بھی آ جائے دونوں لکھنے ہیں. یہ آپ کی پرسنل انفارمیشن ہے. آپ ایگزیکٹ دینا چاہیں تو ٹھیک ہے, نہ دینا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے. اور جتنی آپ کی انفارمیشن زیادہ ہوں گی مارکس اتنے زیادہ ملیں گے. کریکولم ریکارڈ ہے آپ کا. یہ ایک پورا مطلب چارٹ ہے. اس میں آپ ضروری نہیں کہ ایگزیکٹلی یہی لکھیں, آپ اپنا بھی لکھ سکتے ہیں, کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ فارمیٹ البتہ ایسے ہی فالو کریں تو زیادہ اچھا ہوگا. پھر اس میں آپ کی ایکسٹرا کریکولر اچیومنٹس کیا ہیں, یعنی آپ نے پڑھائی کے علاوہ کیا 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 ہوا ہے. مثال کے طور پر آپ نے سرٹیفکیٹ ان ٹائپنگ کیا ہوا ہے, سرٹیفکیٹ ان اسپوکن انگلش کیا ہوا ہے, سرٹیفکیٹ ایم ایس آفس کیا ہوا ہے, یا اور کوئی آپ نے کیا ہوا ہے, انٹیریئر ڈیزائننگ کا کیا ہوا ہے, یا کچھ اور کیا ہوا ہے. جو بھی آپ نے کیا وہ لکھیں. پرسنل ایکسپیرینسز ہیں,
यहाँ भी एक बात याद रखिए कि जिस किस्म की जॉब है उसी किस्म का आपने पहले एक्सपीरियंस लिखना है। तो आई हैव बीन वर्किंग इन डैश, अब यहाँ किसी इदारे का नाम लिख दें, एज ए टीचर या एज ए टाइपिस्ट जो आपने काम किया हुआ है, तो उसमें आप डेट कोई भी डाल दीजिए। कैरियर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, या आप ये जॉब्स में क्यों आना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक सेंटेंस लिख सकते हैं, आई हैंकर टू सर्व, हैंकर मीन तमन्ना करना, टू सर्व माई ऑस्पिशियस होम लैंड एंड माई फेलो बींग्स, कि मैं अपनी मुबारक खुशी वाली सरजमीन और अपने हम वतनों की खिदमत करने की ख्वाहिश रखता हूँ। आखिर में ना ये रेफरेंसेस होते हैं, अगर आप पेपर में लिख रहे हैं तो ये लिख दीजिए, अच्छा है। और अगर आप वैसे ही मतलब किसी रियल सिचुएशन में आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप कोई 2 ऐसे पर्सन्स के नाम लिखें जो आपको जानते होते हैं, क्योंकि वो फिर आपको आपके इदारे वाले जो है ना वो इनसे कांटेक्ट करके आपके बारे में रिपोर्ट्स लेते हैं। तो माय डियर, ये सीवी के हवाले से एक मेरा छोटा सा वो वीडियो है, इसको आप देखिए। फिर भी कोई सवाल आपके जहन में हो तो आप मेरे नंबर पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ईमेल पर आप मुझसे ले सकते हैं, कमेंट भी कीजिएगा। और बस एक बात है, चूँकि अगर इसको एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो जितनी अच्छी हम ये एप्लीकेशन लिखते हैं उतना ही अच्छे हमें मार्क्स मिलते हैं। और अगर आप वैसे रियल सिचुएशन में आप एप्लीकेशन लिखना चाहें, इसको फॉलो कर सकते हैं। और अलबत्ता सीवी के डिफरेंट डिज़ाइंस, फॉर्मेट्स वगैरह जो ना वो आपको सर्च करने से भी मिल जाएंगे, तो आप वो सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।